Ассалом акоҷони красавчики мо ҳам синфро дӯст медорем, ҳам параллелро дӯст медоштем. Яъне ки чанд нафар албатта як рӯз ҷанг кунем, дуюмин рӯз дигар касро дӯст медоштем. Ки чаро шумо гурӯҳи Иқболро пеш бурда натавонистед? Чӣ гӯям? Не, ту ба ман меқадр пул мебарӣ, баъд ман мерам. Аки ихтиёр чӣ ба шумо сурудҳоро медуздед? Худатон наметавонед менавишта? Чӣ гуна фаҳмидам ки занглоро ба худшон намедонам, просто истарикам. Завқ кардам инам ханdiда истода. Ин нафарро шумо мешиносед? дар инҷо Парвинаю дигару Фарангизу дигару Фирӯзаю масалан саволҳое ки ҳо чӣ ҳол ҷавоб мешавад. Бахшиш инаш барои ман буд. Сипас. Хуб, марҳамат. Чӣ буд савола шумо? Ҳайсон буром. ҳоло бахши чорум бахши интиҳоӣ аст, яъне бо ҳамин барнома ба анҷом мерасад, аммо ин бахш хеле бузург аст, зеро инҷо саволҳо аз мухлисони шумо, ҳаводорони шумо аст. Дар YouTube, Instagram саволҳои шумо пешниҳод шудааст. Агар шумо омода бошед, ман саволҳоро мехонам, қироат мекунам, шумо кӯтоҳ ҷавоб медиҳед. хоҳиш мекунам кӯтоҳтар ҷавоб диҳед, зеро хеле саволҳо зиёд ҳаст ва дӯстони азиз, саволҳое ки мазмуни такрор дошт, ман бо иҷозати шумо қайчӣ кардам. Хуб, бале, охир мазмуни такрор ҳамон чиз мешавад. Бале, дили менависам. Салом, дар Инстаграм салом, кай консерт дар шаҳри Хужанд мешавад? Соли 2018 беҳтарин консерт шуда буд. Мо боз интизори консерти шумоем мевиштам. Мо албатта дар ин сол нақши худро гузошта будем ки мана ин бо яъне ки пандемия яъне ки вогузор нашуд. Аммо 2022 агар албатта вирусҳо раванд, иншоалло консерт мемонем барои чӣ не. Агар наравам ҳам як лочка ягонҷо мемонем. ҳаракат мекунем ки монем. Бале. Беҳтарин. Сарвиноз менависанд. Ассалом акоҷони красавчики мо ихтиёри Хулодшо. Ман ба шумо чунин савол дорам. Шумо бисёр либосҳои зебо мепӯшед. Оё барои интихоби либос касе барои шумо ёрӣ мерасонад? Ташаккури зиёд. Саволи аҷоиб буд. Ба ман интихоб ман ҳеҷ кас ёрӣ намедиҳад. Яъне ки ин чӣ гӯям, имиҷи худам аст. Яъне имиҷро ман худ ба худ вомегзорам. ҳеҷ кас ба ман инро пеш ва айро пеш намедиҳад. Фаҳмам. Шоҳ Суман мерасам. Ман мебинам ки фақат духтарҳо навиштед. Ҳоло албатта инҷо писарҳо ҳам бисёр ҳастанд. Хуб, салом ба барандаи беҳтарин Салимҷон. манам таъриф кардаги будем. Ташаккур, ман шӯхӣ мекунам. шумо якум духтараш нахонед, охе араваш карда хонед. Бале, ва ба сарояндаи машҳури Тоҷикистон ки овозаш мисли булбул ихтиёри Иқболшоҳ навиштаанд. Соли ман чунин аст. вақте Иқболшоҳ дароҳ карданду нохост мухлисе наздашон омада оғӯш гирад, инро Иқболшоҳ чӣ тавр қабул мекунанд? ихтиёри Иқболшоҳ овозхоне ҳастанд ки Фарух Ҷавонов шогирди шумо ҳастанд. Ин овозаҳо то чанд дараҷа рост аст? Камтар нақл мекардед. Чанд шогирд доред? Яъне ду савол. Инҷо як ҳолат аст ки вақте ки шумо бо оилатон меравед, нафаре аз мухлисаҳои шуморо ба оғӯш мегиранд, шумо меранҷед ё не? Ва баъд албатта не, лекин дар кӯча вақте ки не албатта намеранҷам ки барое ки мухлис аст. Албатта ман инро бо тафаккури бо шуури васеъ қабул мекунам. ҳастанд одамое ки мо ҳастан ҳам ту кӯча бо одам ки масалан сухан ронда истад ки масалан мебинам ана ин уже пишмиш гапҳо мешавад. ман ягон хиранҷӣ надорам ки хай мухлис аст. албатта ҳамчун мухлис қабул мекунам, дар оғӯш мегирам, ҳеҷ ягон хел мамонияти ве надорад. баъд дар хона бо янга гуфтугӯ сар мешавад ё не? Не, гуфтугӯ хай якун янга ҳам чӣ гӯям, ман ҳар як инсон ки ба ман расид масалан фикр мекунад ки чӣ гуна расид. ягон хел бояд одам шуурро васеъ гирад, ҳама чизро шуурро ҳама тарафа бояд фикр карда барода баъдан сухан ронад. фаҳмам. хуб, бо овозҳое ҳастанд ки Фаррух Ҷалилов шогирди шумо ҳастанд. Фаррух Ҷалилов албатта он кас дар шаҳри чӣ гӯям дар Москав ҳастанд. Он кас дар ҳамон ҷо зиндагӣ мекунанд. албатта мо бо он кас дӯсти наздик ҳастем. вай ҳамчун акои укол шуда мондагӣ ҳастем мо. бале, албатта он сурудҳое ки мехонад, он сурудҳое ки вай кардашад, яъне ки ман ҳамчун шогирд гуфта метавонам. ҳоло ин ки дар оянда пешравӣ ва дар нақши зиёдаш ҳаст ва ҳозиран ҳамчун шогирд гуфта ман метавонам. ҳомиён менависанд барои чӣ сароянда шудед? барои чӣ сароянда шудам? барои он ки дар чӣ гӯям, дар хуни ман сарояндагӣ масалан айнан ягона ини худам аст. ягон мо авлоди сароянда нестем, масалан ягон падарам бобоему дигарҳо сароянда нестанд, лекин ман чӣ гӯям дар мегӯяд ки яъне ки дар чӣ мегӯяд аз хун медарод мегӯяд ки завқ аст. завқ. бале. Хуҷанд менависанд. бо кадом кор машғул ҳастед ба ғайра сарояндагӣ?
ба ғайр аз сарояндагӣ бо корҳое ки дар рафти кор бошад бо тиҷорат машғул ҳастам, дар ҳам ту вақте ки бекор мондам бо машқу бо дигару бо оҳангсозӣ дигар машғулият мебарам. Фаҳмам, ташаккур. Юнусова менависанд: салом Ихтиёр Иқболшоҳ, ман мухлиси шумо аз шаҳри Хуҷанд мебошам. Барои чӣ вақтҳои охир сурудҳои нав набароварда истодаед? Кай аз шумо консертро интизор шавем? мо гуфтем аллакай. Саломат бошед. Хурсанд мешудем агар ба суолам ҷавоби мухтасар медодед. Ташаккур мешудам. Хуб, хоҳари азиз, масалан мо яъне ки сурудро баровардем, як суруд баровардаем ки масалан ҳамаи сурудҳое ки масалан чӣ мегӯяд дар вақти сезони худро дорад суруд баровардан ҳам масалан. Ҳозир гӯем агар масалан вақти пандемия ягон намуди консертро вогузошта намешавад. Лекин ман сурудҳоро барои чӣ ман нав набаровардам? Ман ба наздикӣ бо як суруди нав бо забони русӣ мебарояд. пешкаши ҳамаи мухлисон мешавад. Сурудҳое ки баровардем дар ҳама сайтҳо ҳастанд. медонед аҷоиби кор дар чи аст? Мо тамоман имрӯз ангуларо фаромӯш кардем. Ҳам ман, ҳам шумо. Ман намедонам аз чам ман дар оғоз сурудҳои Иқбол дархост карда будам, фаромӯш шудааст. Гур ба пасаш инҷо дархости сурудҳо ҳаст, баъдан мехонем. Хуб, ба киноя менависанд: шояд шумо ҳис карда бошед ки одамон ҳамеша ба ҳаёти шахсии чеҳраҳои шинохта таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунанд. мехостам дар бораи ҳаёти шахсиятон каме маълумот диҳед. чӣ гуна масалан ҳаёти шахсии худам чӣ гуна ман масалан ҳама чизро гуфта гузаштем. Бале, албатта. Ман оиладор ҳастам. Сину соли ман 30 сола мешам. 30 сола ҳастам. Яъне ки ду фарзанди дусурое ки азиз дорам. Яъне якташ номаш Ардашеру, дуввумаш Анушер аст. Ду писарчи дусурак дорам. Боз чӣ гӯям, дар оила мо 7 нафар ҳастем. Яъне ки акаву уко дорам. Хай янга дорам, хай оча дорам. Чӣ гӯям, ҳамаш худо ба шукр ҳаст. Бале, албатта. Худо ба шукр мекунам, ба дуои он кас мо гаштем. он нафароне ки гӯем ки оиладор набудани моро мехостед, мутаассифона дер кардед. Ташаккур, мо давом медиҳем. Сарвиноз менависанд: Ихтиёр Иқболшоҳ, чӣ хеле ки медонем давраи пеш бо ном Ихтиёри Мақсудӣ ба саҳна мебаромдед. Чӣ шуд ки Ихтиёр Иқболшоҳ шудед? инро гуфта гузаштам, яъне ки тахаллус гузоштам, яъне ки пайравони гурӯҳи Иқболро яъне ки дар ёд мебиёрад. Барои ҳамин Ихтиёри Иқболшоҳ кардем. Фаҳмам. номи аҷоиб Карамел ки менависанд: Ихтиёрако, ман мухлиси мужики шудааст. Хуб, мухлиси ашадии шумо. Мехостам суруди барои мухлисонатон бо овози фурӯтон мехондед. Суруди барои мухлисонатон кадом суруд нанависанд? Расо хурсанд мешудем. Хуб, мехонам. Кадом сурудро мехонем? Масалан кадомро хонем агар барои мухлисон? Кадоме барои шумо писанд аст? Як суруд мехонем, масалан суруди ҷонона гуфта барои ки мухлисон аст. شوخی بلای دخترک جانانه کردی مرا تو دل برک دیوانه از خنده و ناز تو ای مستانه از خود شدم من به درک بیگانه جانا زبانت عاشقانه یاران نگاهت دلبرانه جانا زبانت عاشقانه یاران نگاهت دلبرانه. بهترین. تشکر. صداتون خسته نباشد. مهناز می‌نویسند: می‌خواستم درباره عشق اولتون کمی نقل می‌کردید. عشق اول لیکن در وقت خردسالی در وقت مکتبی بود، یعنی که همیشه وقتی خردسال بودیم، یعنی که هر گونه اکون عشق‌های هم صفتان رو دوست داشتیم. بله، خیلی هم صنف رو دوست می‌داریم، هم پارالل رو دوست می‌داشتیم، یعنی که چند نفر البته یه روز جمع کنیم دومین روز دیگه کس رو دوست می‌داشتیم. همون گونه عشق بود. فهمم. خب دلیل میسن. السلام، ما در یوتیوب مالک مسائل یوتیوب رو آغاز میکنیم. السلام علیکم، سلیم جان اکا و اکای عزیزم اختیار جان. شما رو فرزند دارید باشد چند تا جوابتون رو جواب مجبورانه است ما گفتیم. تشکر، سپاس، سلامت باشید. شاه مینویسند، شاه بودین، شاه مینویسند: سلام، چی سبب شد که شما گروه اقبال رو پیش بردن نتوانستید؟ التماس جواب دهید. رحمت. نه، البته اکون فکری چی گویم، فکری همه هر گونه میشن. مثلا یک کس میگوید که برای چی رفتید؟ شنیدیم که شما جنگ کردید، شما گروه اقبال رو بردن نتوانستید، شما مثلا رنگی اسکندر نمیشید، رنگی گروه اقبال نمیشید، این نمیشید و این نمیشید، بسیار گپ میشن. ولی البته توگری میگویم، مثلا شما دیگر گونه فکر میکنید، من دیگر گونه فکر میکنم. این 5 پنجه
برابر نیست مثلا. بله سوال درست است. من با این سوال یگان چی گویم با خود با فعلی قبول نمیکنم. شما این طور فکر کردید که چرا شما گروه اقبال رو پیش برده نتونستید؟ بله اما این گونه نیست، چون که گروه اقبال در دست من نبود یکونش. ما وقتی که ما گروه اقبال شدیم و بعدن که شعری که من در اونجا رفتم، ما یعنی گروه رو همچون سخت کردیم گروه اقبال، یعنی با خود تخلص گذاشتیم. این بود یعنی که تخلصی من شد، گروه اقبال از بین رفت. لیکن همه میدونند که گروه اقبال مثلا اسکندر قلندرов، من هم میگم که گروه اقبال اختیار مثلا در میگم که در یک فیلم نام دارد، مثلا فیلمی اگر سمایل گوید اگر در اسمش چی دارد؟ سیمیچکه دارد، خورد دارد، یک چیز دارد، چیپس دارد، دیگر دارد مثلا. اینا هم با این بود که یعنی فیلم شد گروه اقبال بود. در اونجا بسیاری کسان اومدن رفتن اخیراً در من موندیم. فهمم. اما اینجا یک چیز هست. بله درست است که مثلا هیچ کس شده نمیدونه. بله اسکندر اختیار اسکندر عموما در مجموع هر یک نفر این شخصیت هست، هر نفر ایندیوید هست و این چیزی طبیعی است که هیچ کس نمیتونه. بله خب تیومن مینویسند اینجا: سلام علیک برادر سلیم جان و اختیار در فدراسیون روسیه شهر تیومن یک کنسرت تشکیل میکردید، بسیار خوب میشد، باقی برای ایجاد موفقیت نوشتم. تشکر زیاد از شهر تیومن باشد کسی که ما رو تماشا کرده ایستادن. ما حرکت میکنیم با اونجا کنسرت خود رو بگذاریم، با همه در اونجا بودگان موفقیت میخوایم. تشکر. فیروز مینویسند: سلام اقبال، من از سنت پتربورگ. من یک همکار دارم، یک روس زن همین سرودی مرجونا رو خیلی دوست می‌دارد، هر روز گوش میکنه. سرودی مرجونا رو همین گپ رو میخوام با اسکندر قلندرов رسونید. رحمت. شما رابطه دارید نوشتن. خب ما حرکت میکنیم که همین سرودی مرجونه با اسکندر قلندرov که از اون سنت پتربورگ یعنی زبان روس گوش میکردن. روس هم نیز گوش میکنن. بله روس. خب قولی میگم سلام به هر دو، از وروخ هستم. درباره وروخ چی میدونید؟ کنسرتی نو کی میشود؟ در یک توی چند سوم میگیرد؟ با که اسکندر آخرین بار کی خوردید و درباره چی گپ زده بودید؟ چند سوال شد؟ سوال عجیب بود. سوال بهترین است. درباره وروخ من میدونستم که وروخ البته جای ناز است. من وروخ رو خیلی دوست میدارم. برای چی؟ برای که آب و هواش دیگر است. بله. انسانیت خوب دارد. اکنون چی گویم که در همه جا انسانیت خوب است، لیکن باز یک خصلتی میشد که با خوبتر اون جای رو یا که اون کس اون رو میدونید. درباره وروخ چی رو میدونید؟ درباره وروخ منظره زیبا، شهرک زیبا، آدمای خوب، مهماندوست هستن. باز چی بود دومش ها؟ کنسرت نو کی میشود؟ کنسرت نو گفته گذاشتیم. بله. در توی چند سوم میگیرید؟ در توی چند سوم میگیرم. در توی مثلا من چی گویم استافکا چی گویم من خیلی استافکا وای ندارم. یک خیل نرخ نیست. یک خیل استاندارد نرخ ندارم. مثلا میگوید بعضیش کم بغل است، میگوید که من شما رو نیت کردم التماس اکو من همین گونه سوم رو دارم، گفت من چیز گویم کن بابا. فهمم. چی گویم؟ نه تو با من میخواد پول میبره بعد من میرم نمیگم که خوب میگیرم طوری میگیرم میبرم میرم تمام. فهمم. واقعا اسکندر آخرین بار کی خوردید و واقعا اسکندر من ماه آگوست بود که نمیدونم ماه همین بخریبی بخوردیم. برای چی گازیم؟ برای یک سرود گپ زدیم. ما حرکت میکنیم که برای همه مخلصون همراه اسکندر قلندرov حرکت میکنیم که یک سرودی رو مثلا مشترک. بله البته سرودهای نوی پیشینه رو با ثبت نو با دیگرگونه یعنی ریمیکس پیشکشی مخلصون کنیم. فهمم. زمیر مینویسند: السلام علیکم سلیم جانکو از شهر خانتی-مانسکی. بله همین نام رو هیچ تلفظ کردن نمیتونم. خانتی-مانسکی. سلام به مهمانی برنامه نگاه ناب. این دفعه تنها سلام نویسید کفایت. تشکر. خب اختیار اقبال شما میخواستم یک سرودی زمیره رو بسروید. تشکر زیاد به این سرود نوشتن. سرود زمیره رو بله. چون نیست نمیخونید؟ بله البته میخوانم همون سرودی که زمیره که سرودی که هم بود. اگر در یک اونجاش اگر که من چی بگم در مونم یا که خطا کرده مونم پیشگی بخشش میپرسم، چون که این سرود خیلی و کنه است. تاریخی کنه داره. فهمم. بله. صدای عشق بر دلم زد سحر تا شب در غمی تو، بیا سویم نگریم شب شدم دیوانه از عشق تو. رفتی زمان صبحی سفید این دلبران از پر امید، شاید بیایی باز تو
پایانی شب روزی سفید زمیره مخند تو بر حال من زمیره مکن مرا تو فریبا. بهترین. تشکر، صداتون خسته نباشد. خوب بسیار می‌نویسند. سلام علیکم سلیم جان و اختیار جان، اوضاعتون خسته نباشد. با اسکندر قلندرов یک سرودی نوخوانید ایلوجش باشد. سرودی شادروان حسن ولیزاد، یعنی سرودی میرفتم روزه بهانه رو میرفتم روزه بهارم با نام گریه مکن. بله همین رو خوانید، یعنی با اسکندر نوشتم. خوب معرکم میکنیم میخونیم. ماکس می‌نویسند. السلام علیکم سلیم جان اکو با اکو اختیار سوالم همین است که اصلا از یک کلمه دوست داشتهشان کدام است؟ یک تا سرودی فرزندشان هم میخوندند خوب میشد اکو پیش که رحمت نوشتن. اصلا از یک کلمه دوست داشته ما؟ بله. اکون سه کلمه دوست داشته گوید، اگر دوست داشته گوید، اگر مثلا در زندگی گرید، اگر مثلا سه کلمه رو اکون کلمه سه تا نمیشد بسیار میشد که مثلا من دوست میدارم. یکمین شکر خدا رو دوست میدارم. دومین یعنی پدر مادر میگن، اویله میگن. سومین استغفرالله دوست میدارم. استغفرالله، شکر، پدر و مادر. 4 تا شد. تشکر. بازگرد با رفتن میگیریم. خب در داخلش جان همین گونه ها هم هست. خب واقعا بوی می‌نویسند. برای چی از اقبال رفتی و اقبال شاه نام اقبال بالا بردار؟ برای چی از اقبال رفتید اقبال شاه نام اقبال رو بالا بردارید؟ یعنی ما گفتیم. بله. عزیز جان سلام اختیار جان، فقط راستش رو بگوید. در توی فناگرام استفاده می‌برید یا اینکه پیشک؟ یا اینکه نه تشکر پیشک نوشتم. راستی گپ میگویم، من سوال‌های عجیبی بود که در توی فناگرام من میگویم که 80% که من در توی میگذاردم البته با واسطه آواز زنده است. 20% که مثلا شما میبینید طلب میکنید یک سرودی مثلا میگوید فلان سرود رو خون میگوید وای رو با واسطه همون تکنیکی که در همون توی ما میبره نواختن ممکن نمیشه ممکن نیست. مثلا چیزهایی که هست الکترونی مثلا این گونه آواز رو وای اسباب هم نمیدید. اوایش میخونیم وای با واسطه مینوس است، یعنی کاراوکه میگن که مینوس با واسطه مینوس میاد. اون هم زنده است. من در نظر دارم صدا زنده است یا بله صدا زنده است. همین رو من با چقدر با فهموندگیم برای چی که همون مینوس هم بعضا آدمو فناگرام میگن. بله فناگرام اون چیزی است که تنها دهان رو میجمونی صدا رو نمیبره. مثلا وای کیکیا چیچیا جواب میشه. فهمم. خب کیکیا چیچیا کای در کجا؟ بله. حسنی ولیزاد می‌نویسند. همین گونه نام. سلام سلیم جان و اختیار سوال چونین با اسکندر قلندرов یگان کلیپ میکردید. با اسکندر یگان کلیپ میکردید بهترین میشد. خب ما حرکت میکنیم که با اسکندر قلندرов کلیپ کنیم. پیشکش همه میخوریسان کنیم. خب اگه اختیار با یگان دختر عاشق شده دلکای گفتن شما راش خیلی زیاد گفته. خب فریدون می‌نویسند. سلام از نگاه شما سه حافظی بهترین. از نگاه شما سه حافظی بهترین. سه حافظی بهترین یعنی که از کجا؟ از تاجیکستان یا که نداره. وابشیم میروای گویم اگر سه حافظی بهترین نوشتند. شما خواهید از تاجیکستان جواب دهید، خواهید از سه حافظان بهترین چی بگم؟ یعنی که باز یک بار میگم حافظ بهترین دلیل نظرف. دلیل نظرف؟ یعنی باز چی بگم؟ حافظ بهترین یعنی که دلیل نظرف؟ اگر از دیگر جا گذاریم اگر مثلا هیوستن رو میتونم من گفتم مثلا بعداً با کی رو مثلا میگم بسیار هستن اگه سه تاشو بگیرید من دل دیگراش میمونه. بله البته. فهم. خوب رفتیم. ابوبکر میرسن. سلام اختیار. با حسین ولیزاد همکاری دارید و او را استادی خود میحسابید در جدای سلام؟ بله البته با حسین ولیزاد من میگم 4 روز پیش ما واخورده بودیم در وی راهی خیراقوم. اون کس از بانک نمونه بودن. ناگهانی بخوری. همراهی ماموری ولیزاد من باشم از اینجا رفته شده بودم. در همونجا گاهی ما رو مان کرده بودن. در همونجا واخوردیم. بله البته برای چینه همچون استاد من همه اون کسان رو که در گروه اقبال بودن مثلا همچون استاد حساب بده میتونم برای چینه. تمام. نفرانی که پیش از شما ایجاد کردند. بله البته. بله رسلان. سلام سلیم جان من یک تا سوال دارم با اقبال شاه با همین مسلمانان نکولکا اینو به فکرم تاتویروفکا رو در نظر دارن ممکن نیست یا نه برای چی در دستتون نکولکا کشیدگی همین رو حتما جوابش رو دهید نوشتم.
عجیب سوالی عجیب. اکنون میشود که طوری میگویم که همین نقش البته من نمیدونستم که ممکن نبود. بعدی که من دونستم و بعدا چی بگم خیلی پشیمون شدم. بله البته دلمونده شدم. این دوره‌های گذشته بود. این دوره‌های گذشته بود. این برای نکو که من نمیدونم به فکر 4 سال یا که 5 سال شد داریم. من در همون وقت نمیدونستم نمیدونستم. اگه از این گپ گوید با پیدا شده میگرد سوال تو چه آدم هستی تو مسلمان هر یک باید دونات تو دست داد بسیار میشه ولی من در اون وقت یعنی دلیل این رو من نمیدونستم. خیلی действительно میگم که تو یعنی بعدی زدم بعد این چیز همین گونه چیز است که مثلا در سرش مثلا با خودتون پیشم میاد بعدا پشیمانی دارد. فهمم اما نیست کردن نمیشه. نیست کردن میشه. بتوانید با کامرامان نیست کردن میشه. فهمم. خب تشکر. ایبادلویف میرسم سلام خود رو به هر دوی شما میرسونم. اختیار کو اگر توی به دعوت کنیم به پول خدمت میکنید می توی به دعوت کنم اکنون من با اون کسانی که مثلا شرایطشون پست و مثلا شرایط ندارن برای چی نه البته خدمت اون کس رو موجود میکنیم خدمت میکنیم اگر بله البته اون کسانی که مثلا شرایطی دارند و مثلا میگن که برای پرینسیپ اون میگن که این خیلیش هم باشد با همه گونه وریانت ما راضی میشیم. فهمم. بهروز میرسن سلام همیشه بروسو دورانجان چیکارند سودی گروه اقبال میسرایم ریمیکس از کجا یابیم میخواستم از همه سرودهای گروه اقبال رو در یوتیوب با صفتی خوب گذارید تا اینکه ما بهره گیریم. التماس جواب رو رسانید. خب دورانجان البته در همین شهر خودمون زیست و زندگی داره. در خوجند. بله البته در خوجند. ما خطا نکنم 1.5 ماه پیش دیده بودیم در همون گلبهار. ما چی گویم و همون نزدیک رابطه ما نزدیک است یعنی که من در گلبهار باشم اون کس در گوربانیتس هستن. فهمم. مسافه خونه نزدیک. مسافه خونه ما بسیار میبینیم. سروغاشون رو گفتم. بسیار если что. و بسیار وام میخوریم. اون کس گشتن در شهر خوجند کار فعالیت خود رو بوده شده است. نمیدونم با چی کار مشغول است. سرودهای گروه اقبال رو که ما میپرتویم یعنی که این از ما یعنی وای نیست وابسته نیست. ما مثلا میگویم که مثلا با خیتیجی با ترانتیجی و آهنگتیجی موسیقیتیجی کار میکنیم و اون کس هم میدیم اکنون اونها چگونه میپرتوین کیلوبیتش رو چی میکنن چگونه اکنون اونها اکونوم ترافیک رو چی خیلی میکنن ما نمیدونیم. یکی سرودی میسرایم ریمیکس رو من نشنیدم و چی گفتم مثلا میسرایم ریمیکس من گوش نکردم و چی گفتم. یکی سرودی میسرایم باشد همون در گوگل اون کس نوشته میتونن که گروه اقبال میسرایم در سالش 2001 نوشتن یا که 2000 نوشتن میبره. فهمم بهتره. خب ما ادامه میدیم. علی جان مینویسن اگه اختیار اما این سوال رو من برای شما واگذار میکنم زنگوله رو پخش کنید هم میشود. خب میتونید که شدید اگه اختیار چی با شما سرودها رو میدوزید خودتون نمیتونید مینوشته چگونه فهمیدم ممکن یعنی شما چی چیز رو دوزیدید من نفهمیدم. نه این زنگوله رو با خودشون نمیدونم پروسه سرود رو من نمیدوزم. اون سرودایی که شما مثلا همون اون آدمی که سوال داده که گوش کرده هستن اصلا خودشون میدونن که همون سرود چندمین کس سرایدش شده است. من بسیاری حافظایی که دیدم عیناً خودم هم دیدم که تو همون شما حافظ هستید مثلا حافظ ازبکستان شما یا که حافظ روسیه هستید عیناً همون سرودی که شما خواندید و یا که از اون ازبکستان خواند و دیگر خواند اصلی تگش دیده برایم که وای سرود از اون دیگر کس است. فهمم. این دوزی نیست مثلا بله گفته میتونن که به مانند چشم سیاه به مانند دوست به مانند دیگر گفته میتونن بله البته لیکن اون سرودهایی که مثلا همون انسانی که مثلا شما کدام سرودی من رو گوش کردید سرودی اصلیش رو حرکت کنید که پیش از من کی خونده بود بعد همون خوندگی انسان پیش از من کی خونده بود حرکت کنید که جستجو کنید همون سرود رو یابید بعداً با سوالاتون رو با جدید نظم میشه. برای همون من سرود رو نمیدونم مثلا من همون چشم سیاهی که خوندم و من پسند اومد گرفتم خوندم این دوزی نیست است و در وای سرود من نگفتم که وای سرود از اون من است. در یگو من خیلی جاهایی که مثلا شدیم با سوال جواب وای سرود این من است نگفتم شعر لکه از اون من است
яки музика аз они ман нест, музика аз они гурсанам ҳам нест. Баъд дар так эронӣ, музикаҳои эронӣ ҳастанд. Инро ман гуфта метавонам. Масалан бо дигар сурудон бошад, ман намедонам кадомаш дар назар дорам. Может ҳамин як суруди чашмсиёнро дар назар дорам бефикрам. Мумкин, да. Ман ҳама ин сурудро он ҳофизе ки ин суруд аз они ман мегӯяд, дар вақти клип аз они худаш менависад, баъдан ин саволро додан мумкин аст. Ки ин сурудро ини ман барои чӣ гуфтӣ гуфтам. Масалан ман дида истодам ки бисёр суруди афғониро мегиранд, аз они мо варианти тоҷикашро мехонанд, варианти русияшро мехонанд, бисёрашро мехонанд. Фаҳмам. Ташаккур, ман фикр мекунам кифоя аст. Домулоев мирзан. Ассалому алайкум бародар Салимҷон, як савол барои Ихтиёрҷон. Мо дар давраи студентиҳо салом алейк будем ва якҷоя футбол бозӣ мекардем. Ва имрӯзҳо Ихтиёрҷон аз кӯча мебинӣ, салом наметиҳанд, сабаб дар чӣ бошад? Мухлиси шумо ҳастам навиштам. Ҳамин аст? Ба ягон дӯстатон бештар робита доштеду имрӯз ба саломашон алейк намегиред? Чӣ гуфтид фамилияшон? Домулоев. Домулоев. Бародари азиз, ба ҳамаи он касоне ки масалан ман дар кӯча мегардам, ман агар надида бошам, бахшиша мепурсам, узри бисёр мехоҳам, лекин ман ин гуна одам нест ки ягон хел салому алейку худро ман гузорам. Дар хай футбол бозӣ мекардем дигар. Масалан бисёр одамое ки ҳастанд, ман масалан аҳамият надодаги ман. Дидаги не масалан. Наход ман имрӯз шумо кашидем пагоҳ ҳамту ман наход шумо ям бинам, гузашта буравам. Барои ҳамин бахшиш мехоҳам, лекин ман надидам. Агар ман бинам ҳатман салом алейк мекунам. Он шиносӣ хӯрам. Аслан ман бо ҳама салом алейки худро дорам. Бале. Шояд ки он масалан мешавад ки ҳамин рӯз мо бо яке аз дӯстамон вохӯрдем, мешавад ки фикри ту парешон аст дар дигар ҷо аст, ӯ туро мебинад, туро намебинад, ё баръакс аст, туро мебинӣ, ӯ туро намебинад. Хулас, ташаккур. Игор менависанд, гӯш кунед. Салом Салимҷон, саломи маро ба Ихтиёрако расонед. Ман як мухлиси ашаддии Ихтиёр Иқболшоҳ ҳастам. Ман барои Иқболшоҳ гуфтанам. Иқболшоҳ, ту шоҳи бахту иқболам. Иқболшоҳ, ту меҳмони нохонаи дилам будааст. Аз ҳар хандаат ҷаҳонам бихандад. Иқболшоҳ, ту қадри ашки чашмонам. Чаро умри қалбамро бароят бисозам, охир дунё бевафо аз ҷони ман. Бо дили дарёи ту соҳил гаштам, бо сухани ширини ту ошиқ гаштам. Аз олами дилат танҳо вафо омӯхта хушбахти олам гаштам. Ваша безумная фанатка Шоҳсуман. аз искани бадама нависанд ва якто суруди Шоҳсуманҷона мехонед, бисёр хурсанд мешуда ин навиштанд. Хуб, завқ кардам инам хандида истода. Ин нафарро шумо мешиносед? Не, гап дар сари он не, ако шумо шеър хондошед, ман навиши шуморо гӯш кардам. Хуб, ин нафарро мешиносед шумо? Ин нафар албатта аз ҳамин хурди якашон, ин хоҳарчи азиз, акун ин одамро мешиносам, чӣ гӯям ман? Аз хурдиашон, яъне мухлиси ман буданд, хоҳарчи азиз, байхе шеърҳои бисёр аҷоиб менависанд дар Инстаграму, дар Ютубу дигар ҳамеша дар дастгирии ман ҳастанд. Бале, албатта суруди аку Шоҳсуман, ман намедонам номи ин кас Шоҳсуман аст, Шоҳсуман нест, лекин суруди Шоҳсуманро ман як ҷӯрам буд аз Ворух Фирӯзҷон. Бо ҳамун одам ба ман пешниҳод карда будам ки ҳамун як чӣ гӯям номҳои аҷоиби духтарои ҳамун ва як гӯед. Барои шумо гӯям, яку ман буд дар ин ҷо Парвинаю дигару Фарангизу дигар Фирӯзаю масалан ҳамаш Нигораyu дигар ҳамаш дорем мо дар сурудҳои худ. Ман гуфтам ягон номе ки бошад ки гуфтам аҷоибот бошад. Гӯ манахе ном ҳаст мо. Ман гуфтам тамом ҳамин суруда мехонем. Фаҳмам, Шоҳсуман. ҳоло чор мисраашро мегӯем? аз файзи ин замона бо сӯзи ошиқона ба номи Шоҳсуманҷон бинавишам тарона. беҳтарин. ташаккур. Шоҳсуман барои шумо. Асад менависанд. Салимҷон ако, салом. Саволи ман мехоҳам пурсам ки ин сарояндаро ба тӯю маъракаҳо даъват кунем мераванд, яъне ба тӯю даъват кунанд меравед? Бале, чизи табиӣ ҳаст, ягон ҳофиза нест ки бале, албатта акун чӣ гӯям, ҳар як шахс, ҳар як инсон масалан чӣ гӯям ният мекунад дар вақти тӯяш. Ман ҳам ки дар вақти оиладор шуда будам, ман ҳам ният карда будам ҳофизоро ки ман аммо ҳофизро мегӯям гуфтам. Вале албатта барои чӣ не мо ҳамеша дар хизмати халқи азизамон ҳастем. Бале, ташаккур. Джеймс TG менависанд. Салом ба ҳардуи шумо, суруди чашми сиёҳ
4 мисра пешаки раҳмат ман аз шумо дар давраҳои мактабхонӣ автограф гирифта будам. дар ёд доред рӯзи пешвои миллат меомадагӣ будан парад баромада будед навиштам, яъне аз шумо дастхат гирифта будам. ин нафаҳмам. бале агар на шишта фикр карда будам ба хотир мебиёяд. фаҳмам. бале хуб 4 мисра чашми сиёҳ мехонем. бале чашми сиёҳе ки он касоне ки аввай гуфта буданд даъво карда буданд. даъво карда буданд дуздӣ гуфта фикр карда буданд. хуб بیا عشقی مرا تو نما وفا بیا جانی خسته را تو بده دوای بهترینم ای یاری جانم هی یاری جانم هی یاری جانم. беҳтарин. ташаккур. хуб мафтунам инсон. салом рови хусадо салимҷон ва сарондаи беҳтарин ихтиёри иқбол шо. оё шумо боре ба падар ё модаратон овоз баланд кардаед ё қаҳрӣ шудаед? ва шумо эҳтиромат як хоҳиш дорам ки як суруд бо номи мафтуна пешкаш кунед. мухлиси шадии шумо ҳастам. пешакӣ ташаккури зиёд намештам. ташаккури зиёд. соли аҷоиб буд ки оё шумо ба падар модари худ яъне боре ҳам садо баланд кардаед? боре ҳам садо баланд кардед. ман ба фикри ман ягон касе ки масалан дар телевизион ин гапро намегӯяд. масалан ки ман кардагӣ, ман дод гуфтагӣ, ман ҷанг кардагӣ. на танҳо дар телевизион бошад, ки балки ба худ ҳам суҳбат шавем, масалан намегӯяд ин гапро. Не, ман ягон бор сухан баланд накардам, ягон гапи қабеҳ нагуфтам, ё ки ман чӣ мегӯям ароз қаҳрӣ накардам. қаҳр нашуда. барои ки падар модар аст. хай мешавад ки баъзе гапу корҳое ки масалан мешавад рафти зиндагӣ ва ҳар гуна масалан саволҳо мебиёд, ҳаракат мекунед ки ё фикр мекунед ки баъд баҳсу мунозир кардестоед ё ҷанг кардестоед. лекин албатта дар ин хел намешавад. мобайни чӣ гӯям, набояд ин хел шавад дар падару модару яъне писар. фаҳмам. дар репертуаратон хоҳиш дорам ки оянда як суруд бо номи мафтуна. хуб мо ҳаракат мекунем. гурӯҳи иқболро бинед. севара, нигора, нигина, маржуна, хулас ҳамаи номгӯи духтарҳо ҳаст. мафтуна набудааст. хуб эҷ групп менависанд. як ҳамин ном набудааст. саломи гарму самимӣ аз қалби яке аз мухлисони шумоён аз Исфаҳрияи Бостоне. савол чунин аст: ба ишқ боварӣ доред? дар охир миннатдории худро ба барномаи нигоҳи нам мерасонам. инро бидонед мо ҳамеша интизори барномаи шумо ҳастем. бори дигар ташаккур. бахшиш инаш барои ман буд. сипос. хуб марҳамат. шӯхӣ мекунам. ташаккури зиёд аз Исфара он касоне ки моро тамошо карданду моро яъне пешниҳоди Салимҷон карданд. ташаккур. чӣ буд саволашон? ҳайсон буром. хуб ба ишқ боварӣ доред? ба ишқ боварӣ доред. чӣ гӯям, ишқ бояд ишқ ҳар гуна шуда меистад. ишқи телефонбозӣ аст, ишқи сарояндагӣ аст, ишқи хӯро хӯрдан аст, ишқи машқ кардан аст, ишқи китобхонӣ аст, ишқи духтарбозӣ аст. масалан ҳар як ишқ ҷодаи худро дорад, раи худро дорад. масалан смотря от ситуация зависит. аз ҳолат боварӣ мекунед ё намекунед? ҳолат вобаста аст. аз ҳолат вобаста аст. тамом. бигзор. Худотон фаҳмида гиред. Ташаккур, Муҳаммад менависанд. Салом алейкум, ихтиёракор, расскажите, пожалуйста, хоть немного про Хасани Вализода. Пожалуйста, очень прошу. Спойте, пожалуйста, песня «Макун фиребам». Мы поклонники Хасани Вализода с Москвы навиштанд. Пожалуйста, просим вас, чтобы наши вопросы без ответа не оставались. Навиштанд. Ташаккур. Марҳамат, ман додам саволатонро. Хорошо. бисёр ташаккури зиёд аз шаҳри Москва. касе ки моро тамошо кардам. боз як бор дигар бурдубориҳо таманно дорем, пешравии зиндагӣ таманно дорем. он мухлисое ки дар ба Ҳасани Вализод, он мухлисое ки ҳастанд, бисёр ташаккури худро изҳор мекунам ки ба устоди ман ҳоло ҳам онҳо мухлис ҳастанду ҳоло ҳам мехоҳанд ки бораи он кас камтарак бошанд, ҳам фаҳманд. он кас чӣ гӯям, инсони хуб буд. он кас ҳамин чӣ гӯям, клички он кас масалан ҳар гуна гап мезад. баъзан мегуфт красавчик, баъзан мегуфт Саша Белый мегуфт, баъзан мегуфт ки масалан ҳар гуна гапҳоро мегуфт. Действительно, чӣ гӯям, он себя хорошо вел в этой жизни. Те люди, которые там про нас, про вот группа Ихбол, про этих Хасанов, Вализодов всякие думают, как говорится, это по-разному все думают. Но в жизни бывает человек хороший. Ихний вот характер, вот
характер всегда совпадает, характер бывает человеку там покажет, чтоб типа шумо нағзу ман ганда масалан ин хислати одамизод худи одамро нишон медиҳад, лекин дар ин ҳаёт ҳама одам хуб аст. Мегӯянд бораи он кас ҳар гуна гапҳоям шуда буд, ҳар гуна машаллан лаво шуда буд, лекин он кас одами хуб буд. Сидқан суруд мехонад одам. Ба чӣ гӯям мишмиши ҳар гуна одамҳо аҳамият намедод ба одам. Фаҳмам. Беҳтарин ташаккури зиёд. Инҷо сухан дар мавриди чашм меравад ки мо чӣ гуна дидан мехоҳем баъд ё ин ки не. Меҳриёр менависанд. Ассалому алайкум Салимҷон ва Ихтиёр. Аввал саломи худро ба ҳарду шумо ва ба тамоми тамошобинони барномаи Нигоҳи Нав мерасонам. Сипос. Саволи ман чунин аст: Ихтиёр, бигӯед ки тамомаш канем. Бигӯед ки ҳамон шахсе ки бо шумо бори аввал қадами худро ба санъат гузошта буд, яъне бо ҳам дуэт хонда будед, ҳамон шахс дар куҷоват чаро бо шумо сурудхониро ба анҷом расонидааст? Меҳриёр Маҳкамов ин шахс шогирди гурӯҳи Иқбол буданд навиштанд. Он шахсо ба фикри ман Давронро дар назар доранд. Он шахс ҳамроҳи ман, албатта мо коро ҳамчун гурӯҳи Иқбол оғоз кардем, яъне пеш бурдем, яъне ҳамаш сурудҳое ки масалан баровардем Гирьямакун, Рухшонаҷон, бо ном ба Худо, Гулиҷон, бо дигару дигар баровардем. Он кас аку ман намедонам аз сабаби чӣ рафт. Ман гуфта наметавонам ки масалан мо ҷанг кардему, масалан ҳамроҳи мо қаҳрӣ шуду рафту аз сабаби ё ки пул рафту аз сабаби дигар. Не, мо ҳамроҳи ман боз як бори дигар мегӯям, ҳамроҳи Давронҷон мо дӯстӣ дорем. ҳар бор мебинем, салом алейки худро дорем, дар тамос ҳастем. Албатта ягон гунаи хеле ҷангу қаҳрӣ рафтем. Аку ҳар як кас роҳи худро масалан интихоб мекунад. Бале, ташаккур. Ду саволи дигар ҷамъбаст мекунем. Бачаи тоҷик менависанд: ман як хоҳиш дорам, вақте бо гурӯҳи Иқбол ҳамкорӣ надоред ва аз онҳо рӯ гардонидед, чаро бе иҷозаташон дар тӯйҳо суруди гурӯҳи Иқболро мехонед? Маҳз бо оҳангу стили Иқбол. Иҷозат гиред ё ин ки сабку оҳанги худ хонед навиштанд? Чӣ номашон чӣ буд? Бачаи тоҷик. Бачаи тоҷик. Аҷоиб. Лекин савол аҷоиб. Шумо дар ҳамин саволатон агар чӣ мегӯянд? Ғараз доранд ё надоранд чӣ? Уверен чӣ мегӯянд? Амри тоҷик. Боварӣ дошта бошанд? Бале, дар ҳамин саволатон агар боварӣ дошта бошед, ин саволатон чӣ фикре ки шумо мекунед, фикратон хато аст. Яъне ки чаро ман аз гурӯҳи Иқбол рафтам, чаро ман дар тӯйҳо мехонам, бе иҷозат мехонам, дигар. Ин хато аст. Тӯй ба масалан тӯи маъракаҳо ва қоидаи худро надорад ки ту суруди манро нахон, ман суруди вайро намехонам. Не. Тӯи ин маърака касе ки метавонад любой намуди сурудро мехонад. Чӣ хеле ки метавонад сурудро мехонад. Бо талаби, яъне ки ҳамон дар ҳамонҷо будагон. Дуввумаш ин аст ки ман аз гурӯҳи Иқбол бо қаҳру бо ароз нарафтам. Шукри Худо ки ман ба дасти дуо гирифта рафтам. Ду дасти дуои устодро гирифтаму баъд рафтам. Ин ҳоло ҳам рафтани, яъне ки бо қаҳрӣ не, рафт ба роҳи сафедам рафтам. Он кас ба ман ҳамин хеле гуфтанд. Мо ҳоло ҳам бо ҳамроҳи Фирӯз, ҳам бо роҳи Искандараков, ҳамроҳи Ҳусейн Вализод, Диловар Қаландаров, ҳамроҳи Насимуҷон Юсупов, Фирӯзҷон Юсупов ҳоло ҳам дар тамос ҳастем. Ҳоло ҳам хизмати он касонро мабуд мекунам. Яке мешавад ки ман дар баъзе сурудҳо дармонам, агар аз акои Фирӯз мепурсам, аку ман дар инҷаш мушкил аст, ба ман ёрӣ диҳед. Он кас ёрӣ медиҳад. Дар ҷо ягон кори қаҳрию дигар нашудааст. беҳтарин, ташаккур. Охирон саволи мухлисони шумо. Ман саломи худамро ба шумо мерасонам. 18 сол мешавад ки ман мухлиси гурӯҳи Иқбол ҳастам. Ба шумо муваффақиятамона дорам. Бо эҳтиром, Одил аз вилояти Хатлон, район Қубодиён, деҳаи Ҷоназартеппа боварӣ дорам ҳамаи саломи моро мерасонед навиштанд. Ҳамин саломи моро мерасонед. Бале. Ташаккур. Хуб, ташаккури зиёд Одилҷон. Илоҳим саломат бошанд. Ҳамеша бо мо бимонед. Ҳамеша бо барномаи мо монед. Ташаккур. Бо барномаи мо бимонед. Ташаккур. Бале. Сипос. Ихтиёр, ташаккури зиёд. Саломат бошед. Инҷо фарҷом ҳаст, инҷо интиҳо ҳаст, инҷо ҳар як оғозро анҷоме ҳаст. охир сухани шуморо барои бинандаҳо, барои мухлисон. Барои тамошобинони азиз, барои он касоне ки дар социалӣ, дар сети социалӣ ба мо ҳамаи гунаи ин саволро яъне пешниҳод карданду хостанд ки даргиранд ба худашон. Ба ҳамаи тамошобинони азиз гуфтане дорам ки ба халқи азизамо гуфтане дорам. Мо ҳамеша ҳофизон, ҳамеша дар хизмати халқи азизамон ҳастем. Ба ҳамаи мухлисон гуфтане дорам ки бигзор ҳамеша тансиҳат бошанд, бигзор ҳамеша обод бошанд. Мухлис ҳасту ҳофиз
бо мисли гул мешукад. Агар ҳофиз мухлисе надошта бошад, вай ҳофиз нест, вай ҳеҷ аст. ҳамеша ман хоки пои мухлисони азиз ҳастам, хоки пои мардуми азизам ҳастам ва дар хизмати онҳо ҳастам. Он касоне ки ба сети социалӣ, албатта шабакаҳои иҷтимоӣ саволи худро гирифтам, яъне ки дар ягон ҷош дағалона гап зада бошам ёки дар он ҷо дағалона чӣ дошта бошам, узри худро мехоҳам. Баъзан саволҳое ки буд ки масалан аз фикри худ шумо масалан савол гузоштан бар мо, он фикрҳо масалан хато буд. Барои ҳамин ба ҳамаи ҳамватанони азиз, тамошобинони азиз бурдборӣ тамом додам. ҳамеша дуо кунед, ба ду дасти дуо, ба ду дасти модарони азиз мо зор ҳастем. ҳамеша бо дуои онҳо мешукрем. Салим ҷон, ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки бисёр ташаккур ҷод. Ин барномаи аҷоиб буд. рост мегӯям ки аввалин бор ман ин барномаро дидам, яъне ки ҷои Силвестр Сталлоне дигар буд. Ин яъне барномаи аҷоиб буд. ба шумо, ба ҳамаи навобардорону ба ҳамаи коргарони нигоҳи нав ташаккури худро изҳор мекунем. Ташаккури зиёд. Хушомадед дӯсти азиз. Ташаккур. Саломат бошед. хуб азизони дил, ман фикр мекунам ки нисбати ҳунари як нафар ҷавон шумо бетараф нестед. шаҳрҳои позитивона дар шаҳр менестед. агар монро тариқи ютуб бибинед, хоҳиш мекунам ин лоиҳа нигоҳи набуд ва меҳмони мо буданд, чун шумо огоҳ ҳастед, аллакай бо асобатиашон бархурдор будед. Ихтиёри Иқболшоҳ, азизони дил, ҳафтаи оянда бо шумо вомехӯрем. худро эҳтиёт кунед. худоҳафиз. обуна шав ютуб канали нигоҳи нав барои шумо барномаҳояшро бо ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон ва нафарони муваффақу соҳибдил пешниҳод месозад. мусоҳиба бо формати нав, фактҳои нав, саволҳои ғайриоддӣ, ҳолатҳои хандаовар, ҳазл, шартҳои ҷолиб бо ситорагон ва дигар навгониҳо дар лоиҳаи нигоҳи нав. ба канали мо обуна шав. аз зиндагии нафарони муваффақ бархурдор бош.